kan sababa ye o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka karamɔgɔw ma al-imam Mahmoud Diko n'o ye Haut Conseil islamique président ye yan an b'a fɔ Conseil supérieur des affaires islamiques o ye Gabon ta ye n'o ɲɛmɔgɔ ye imam Ismail ale fana ye Mali Haut Conseil islamique président ye silamɛw ka tɔnba o ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo o de ye imam Mahmoud Diko a n'a ka assistant o nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye Isa Jim o fana b'a nɔfɛ yan ani ne bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka dugawu k'o ye u nana o bɛ sigi min na hali bi ala ka kɛ hɛrɛ ni baden sigi ye o nana hɛrɛ la hali bi ala k'o lasigi hɛrɛ la ka taa Maliba la inshallah an bɛna kuma di an ka karamɔgɔ ma ladilikan min b'a bolo a b'o o la an tulo kan. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namo ambe Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka alami ni anyana awma ka islamu nyala nyana lama dima abika islami ambe ala fula dan dufilmi yani Allah subhanahu wa ta'ala ka anna kashi aku saya ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن لك قلب بسلمة وأناج مؤمن وبرالا أما الإسلام فولك يدعودي أننا نعمة كن يشيك مرسل مما جودي مقرأي كألا كيشي من نعمة نباركك من يقول الإسلام كلين كلين دلجلين كيا رب العالمين نسجلين ayah resorok di ni siguro ina ni balmo ni Islam nyong ani jamana di nyong anga sidi kan nyong so kan nyong bismillah ni mai wele ni wele ke odi ibuni alwajibi ni wele la ikalia bilike wala kira ka sunna di sallallahu alaihi wasallam nusu jalen do fana ka ye an ka jamana denw u taara yɔrɔ o ni fɛn fila bɛ taama ka taa o yɔrɔw n'o ye ka taa n'o ka danbe ye n'o ka diinɛ ye ni hadamaden diinɛ b'i bolo i ka danbe b'i bolo i yɛrɛ kun b'i bolo i tɛ kɛ fɛn sidɔnbali ye jamana in denw nin fɛn fila u taara yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ taa u taa n'u danbe ye u taa n'u ka diinɛ ye o ye hɛrɛ de ye sa hadamaden tɛ fɛn min ɲɔgɔn sɔrɔ o y'o de ye kibaruya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ kamanagan minnu bɛ yen ayiwa an ka jɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira o la o ye fɛnba ye o ye hɛrɛ kuma ye ayiwa an b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi o sigi minnu na an bɛn'o kɛ ala ka sigi in bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye aw yɛrɛ baara in dabɔ fɛn min kama ya Rabbi ala k'a ka mɔ baraji ye ala k'a k'aw ma baraji ye ala k'a k'aw ma baraji ye ala y'a dan an ka na ka dɔ fara ɲɔgɔn dɔn kan o bɛɛ lajɛlen ye fɛnba ye bɛɛ lajɛlen ye fɛnba ye ma foli b'aw ye jamana bɛɛ lajɛlen b'aw fo silamɛw bɛɛ lajɛlen b'aw fo bi nali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne wulila n nana Gabon n nana Gabon alisilamɛw kɛrɛnkɛrɛnyana alisilamɛmusow an balima minnu bɛ yan n'o ye Maliyɛn silamɛmusow ye olu ka dabali n'u ka fɛɛrɛ o de ye n se yan n'o bɛ fɛn jira o ye silamɛya kanu de ye o de ne tɛ feere kɛ jagofɛn tɛ bolo ni nana n nakun tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye maaw tɛ fɛn wɛrɛ ɲini n fɛ ni diinɛ in tɛ ni diinɛ in tɛ n tɛna na foyi la o tɛ foyi sɔrɔ n na o ŋaniya ɲuman min n'o y'o ta an b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala k'u sara n'o ŋaniya ye ya Rabbi ala k'u sara n'o ŋaniya ye
ala ka hɛrɛ caman di a ka barika don kow la u yɛrɛ dama min n'u sera ka nin baara in kɛ fɛn min y'a to baara in sera ka kɛ o ye ayiwa fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn bonya o de y'a to baara in sera ka wolo nin na fo ka maa wele a ka se ka wuli a ka na aw sɔrɔ n'aw bɛnnen tɛ o baara in tɛ se ka kɛ kuma o bɛn min y'a to nin baara in sera ka sabati an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala ka bɛn in sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ya Rabbi ala ka bɛn in sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a ye ka ɲɛ bɔ a fɛ ko fɛnba don adamaden bɛnnenw de sera k'a dilan kuma bɛn de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dilan ala ka bɛn in sabati an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya de bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ i kabara fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ ni bɛnbaliya donna a kɔnɔ a b'a la n'i y'a ye bi anw ka jamana in a hami b'an na jamana in ye jamanaba ye jamana barikalen don nka nin ko min ni a sen bɛ a donna an ka jamana in na n'a donna yɔrɔ min n'a ma bɔ a bɛ laban fɛn min faralen bɛ ɲɔgɔn kan a b'o jɛnsɛn a bɛ na ni lafu ye a bɛ na ni tɔɔrɔ caman ye o de la an bɛ a ɲini aw fɛ ani anw ani bɛɛ hali bi an ka jɛ ka dugawu k'an ka jamana ye ya Rabbi ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ a ka lafiya sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ lahalaya min na anw tɛ an jigi misɛnya k'a fɔ ko jamana tiɲɛna anw ka jamana ni ala sɔnna a ma tiɲɛ wa a tɛ tiɲɛ mɛ an bɛ fɛn min na o ye ibtilaaw ni imtihaanatu de épreuve do adamaden bɛ ko o ko la ko o ko n'i y'a ye a bɛɛ bɛ tɛmɛ o épreuve fɛ lafiya de bɛ yen kuda ye ko foyi tɛ yen o tɛ ala ka baara ye a y'a kanu ni dɔ bɛ yen dɔ wɛrɛ fana bɛ kɛ yen kuma hakilisigi de bɛ yen waati bɛɛ hakili wuli tɛ sɔrɔ pewu pewu o fana tɛ ko in na a bɛ na a bɛ taa nka n'an ka limaniyaw bɛ yen ni ala sɔnna nin ko ninnu épreuve do o bɛ taa o bɛ jamana in to yen ni ala sɔnna an b'a jigi fana fɛn min don waati ko do wa gɛlɛyara cogo o cogo ni ala sɔnna a bɛ tila ka nɔgɔya jamana bɛ basigi hɛrɛ bɛ kɛ jamana in kɔnɔ jamana in tɛ bi kunu jamana ye jamana fitinin tɛ k'a fɔ bi jamana don jamana kɔrɔba don min jamana fɛn camanw fɛ hali bi fana fɛn camanw bɛ kɔfɛ nka ni ala sɔnna nin ye waati ko de ye a bɛ tɛmɛ tuma dɔw la ni maa min bɛ kɔfɛ i bɛ min mɛn a b'i hawuja a b'i hakili wuli wa a b'a kun bɔ fana nka ko in ye imtihanu de ye épreuve de don ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ anw ka jamana in n'a fɔ a bɛ fɔ laadala an ka jamana la cogo min kuma min bɛ fɔ o la kuma in tɛ kuma gansan ye ko a bɛ lombo la mankan a tɛ bɔn na kɔrɔ ye tɔɔrɔ bɛ se ka k'a la tɔɔrɔ in tɛ se ka taa n'an ka jamana ye k'a b'a jɛnsɛn lahalaya dɔw de bɛ yen ni an hakili seginna ka taa o kow ma parce que jamana in n'i y'a ye a bɛ lombo la a tɛ taa dɔwɛrɛ tɛ ɲɔgɔn minɛ sinji tugu balimaya tugu sigiɲɔgɔnya ɲuman o de kɛra sababu ye ka jamana in lili don min y'a to jamana in a siyaw bɛɛ kɛra kelen ye a balimaya ni ɲɔgɔn kan ni furuɲɔgɔnya de bɛ bɛɛ ni bɛɛ cɛ o silamɛya min y'o sabati an ka jamana in kɔnɔ maa d'a ma o b'an bolo ni ala sɔnna an bɛ se ka tɔɔrɔ dɔɔni mɛ jamana in bɛ laban ka sabati a bɛ laban ka kɛ hɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala k'an ka jamana sabati ka foli di vraiment an balimamusow ma ka u fo ka dugawu k'u ye an tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ fo ka foli kɛ ka dugawu kɛ k'a jiri u la k'a fɔ ko a bonyana an ma kosɛbɛ weleli bonyana an ma an kunbɛra cogo min na o bonyana an ma an bilala yɔrɔ minnu na o bonyana an ma tiɲɛ yɛrɛ la a dɔ wɛrɛ t'an bolo k'a fɔ fo ka dugawu k'u ye ɲɔgɔn ye ala k'a barika ala k'a sinsin bɛn ni ɲɔgɔn minɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ya Rabbi ala k'a jigi ya Rabbi ala k'a jigi ya Rabbi ala k'a jigi anw ka jamana ye yɔrɔ min ye ala ka lafiya don jamana in kɔnɔ ala ka jamana in basigi ala ka hɛrɛ caya jamana in ya Rabbi alamin ne ni ayiwa an karamɔgɔ fɛ ni an balimakɛ de nana ɲɔgɔn fɛ Alhaji Isa Kaw Njim ale yɛrɛ bɛ au conseil de national la chargé len bɛ a communication kibaruyaw kan ala ye anw bɛɛ fila dubawu ka kɛ k'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala k'an bɛɛ sa o an diya ni bara ye a bɛ ni fɛn bɛ karamɔgɔ Isa bolo k'a fɔ
kuma dɔ fɔ kuma ala ka an bɛ sɔrɔ an bɛ dɔw de fara imam ka fɔlen kan n'o ye k'aw fo ka segin k'aw fo aw ye fasoden ɲumanya baara kɛ aw ye hakilimaya baara kɛ a ye mali kunkɔrɔta ka d'a kan ka hami n'i ka jamana ye k'i to jamana kɔnɔ o bɛ faamu k'i to jamana kɔ kan ka hami n'i ka jamana ye o ye fasoden ɲumanya ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a dɔnna n'o ye n'aw y'o kɛ a y'aw ka kɛta kɛ Cheikh Mahmoud Diko ye foli min kɛ a n'a ye dugawu min kɛ an bɛ ala deli ala ka barika don kuma in na aw yɛrɛ fana bɛ baara min na n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka dilali kɛ ala k'o sabati minnu fana y'aw dɛmɛ gundo ni bange la ala ka hɛrɛ kan n'u bɛɛ lajɛlen aw bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Gabɔn ye ni aw sera ka nin kɛ Gabɔn fana de sɔnna an bɛ imam ye dugawu min kɛ sɔgɔmada in na an bɛ segin o kan ka fɔ ala ka jamana in fana a bɛ tabiya ɲuman min na ka maaw kun ala k'o sabati ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga la ala ka hɛrɛ k'u ye ala ka jamana basigi ni jamana basigira o de b'a to a bɛ se ka maa wɛrɛw kun an bɛ lajɛlen ala ka bɛ sigiyɔrɔ min na ala ka kɛ sigiyɔrɔ ɲuman ye ala ka n'u kan bɛn ala ka hɛrɛ fɔ an kɔ aw ye hakilina min sɔrɔ ala ka sabati ni ala sɔnna an fana seko ye fɛn o fɛn ye n'an sera mali la ka o kunnafoniw lase an b'o kɛ n sera ka fitinin min fara seku ka kuma kan o de ye nin ye asalamualeykum warahmatulah. O kɔfɛ an ka karamɔgɔ bɛ imam Abdulayi Sako an bɛ kuma d'a ma a fana bɛ dɔ fara kuma. O de ye dugawu ye ka kɛ aw ye ala ka aw baraji hɛrɛ la aw ka hamina ko min ye silamɛya diinɛ ye o la sabatili an bɛ ala deli ala ko o la sabati aw bolo bon aw ka jɛ imamu y'a fɔ cogoya min na fɛn o fɛn ni bɛn b'a la ala b'a barika ala b'a jidi a hɛrɛ bɛ caya an bɛ ala deli aw ka jɛ ye ala ka barika don a la ala ka barika don a la ala ka jidi ala k'a barika ala k'aw kisi sitanɛ ma an yɛrɛ kun fɛnɛ tora ala k'an kisi o ma ɲɔgɔn faamuya dama ala k'a sinsin aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye silamɛya diinɛ ma jɛn n'a ye silamɛya y'an bali an ma a ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka juruba kelen ala ka diinɛ ye an ka o minɛ diinɛ ye fɛn o fɛn f'an ye a bɛɛ lajɛlen de ye hɛrɛ ye donc a ko wala tafarraqu an kana farafarali ala t'a fɛ ni maaw n'aw farafarala aw ka fanga bonya ani karama aw ka sɛnbɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ban an bɛ ala deli ala ka aw kisa ma a ye nin hakili ɲuman min sɔrɔ ka ma hakili ɲuman ye ala k'a jidi alhamdulilayi taala limamu ka nali nin jamana in na a hami tun bɛ silamɛw la a mɛnna mais alahu subhanahu wa taala ye aw kɛrɛkɛrɛn n'a fusamantiya ye zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ala ka fusamantiyaw de la a b'a di maa ma min n'a lajɛ a diyara n ye fɛnɛ a diyara ne kosɛbɛ imamu fɛnɛ an b'a barikada ala k'a baraji silamɛya hami min bɛ a la yɛrɛmajigin min b'a la an bɛ ala deli silamɛya taali fanga ala k'a d'a ma an bɛ ala deli ala ka si jan d'a ma parce que a ye jilajali min kɛ mali la ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ye farali ye fɛn fɛn ye n'a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka se silamɛya diinɛ ma ka se silamɛw ma a y'a kun don a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ mali la an bɛ ala deli ala k'a baraji hɛrɛ si a jan ani a kɛnɛya a fanga ani bɛɛ lajɛlen bɛ ala bolo a ɲuman an bɛ ala deli ala k'a d'a ma a n'a jɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen a n'a jɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ni ne ka kuma ye inshallah taala wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An ka karamɔgɔw fo o ka ladilikanw na an b'an ka karamɔgɔw fo o ka ladilikanw na a bɔla damina hali bi an b'a ɲini ala k'a don dusukun na ala bɛ dusukun fɛ inshallah taala an b'a ɲini an ka karamɔgɔw fɛ inshallah a ka dugawu k'an ye an bɛ kuma k'u cɛ dugawu kɔfɛ an b'a ɲini an baw n'an balimamusow fɛ aw ka sigi karamɔgɔ bɛ retiré
l'État attend qu'on fait. On est notamment on est dans le temps de 2 minutes après on sera bien Inch'Allah ta'ala. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا من أوليائك المقربين ومن عبادك الصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين واجعلنا سببا لهداية عبادك وارزقنا الإخلاص في أعمالنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ممنا سرا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم الحمد لله بارك الله فيك. ان شاء الله جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله ما شاء الله. Imaginons, voilà le temps de l'année où nous la dérima. Mais on béa, nous allons faire caméra. Mais on tient à la somme à fond, nous la dérima. Dimanche, on a nous sur Hassan de Misribala. À partir de 8h30, on va sur Bella Jenselay. On a un programme d'amener le couture, Inch'Allah, ta'ala, mais on a un dija, car association qu'on a wolo. Ta Libreville muso kuna wolo muko son parce an woleli kane bla anga karamoma na kala si amama e ate woleli wora jabida donc yin na opela Jennifer dimanche donc à partir de 8h30 bela Jenny kanka amenyo so Hassan de Misri la Misri bala katanga karamo kamparu la me karamo woro be minum fala na baruke nani insha Allah ta'ala. Nous ne pouvons pas faire affaire du bureau fait, car là c'est belle à Janima. Dimanche, à Dante Mousso de Raïre, Al Chao, Abba Foleso, avec ce que dans ma mère d'abord, quand Foko Kramolana, dans Fanaya Yedi, Misribala, dans Abba la c'est Chauma, et fait mandi qu'à fort, Mousso Hiniche, Avion Farita la Makalame, avec Haklina Chamandi, avec Sira et Kanlado Aldina Konon. Amani ala fe amesigina ala ka ke aljina sigiye an sela ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan cogo min na nin na an nana gɛlɛya la dɛ dɔw bɛ yen wala yɔrɔ jan dɔw bɛ yen fana u ka yɔrɔ ka surun o tun bɛ fɛ ka na sɛtana ko a bɛ tulon kɛ n'olu ma o banna o ma sɔn u y'o jija ka na donc an farala ɲɔgɔn kan cogo min na nin yɔrɔ min na bi an b'a ɲini ala fɛ lahara an ka fara ɲɔgɔn kan aljina kɔnɔ cogoya la k'an bɛɛ lajɛlen kɛ aljina firdausi maaw ye salamu aleykum. Iko ni mara usazi kuma mun fa be hakimi tura ko sobe abaw jija ni mo min beta ni che iba mne ni boloye on pas lui laisser marcher seul aba mne les katama on fait c'est ça le mieux bon en mécatie maintenant c'est un peu hein aya jija saki mo ba bolo il faut bien cacher ça hein ayo tobo mo kana ya ko to abe katama on fait voilà donc akabo don jama kachaya amba nyina fait aka hakilito den na ka telefone mo shika na telefone ko bakmana ni ka saki fara ibato ayame
bon maa fɔlɔ bɛ se ka bɔ a b'a hakili to la jelikan ninnu na. Est-ce que c'est vrai que tu dois Parole Ibrahim Sogona. Ana foli lase. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باش تعمل ماني على في مسكين هل بيلا باقي هذا سكين. أمباو association des femmes maliennes pour l'islam. ويلا نيجي سومنا أفوكوينا anga président anga imamu anfa anga chokoba na boya la sikisama kana foli la sama ay boya la soma boya we baraw chaya bolo au bela aya jida kana ko boya jabi anana ko wole jabi kala fenyi fem boya noma kala fenyi fem kala fenna harmani uma akala sharafu baye foma jamana kono akala kunkorta baye ko ka association ma jamana kono donc ola ko wote se ka to sigila fo kana bon anga président fait au conseil islamique président tola al imam al cheikh al fadil mahmoud diko kana foli la sama kana boya la sigi kama ay jamke ay courage mita ka se ka bo fasola à déplacer kana malien hakliski kana islamo hakliski kana bela geni hakliski jamana ko kana ya maula fembe jamana ko be ni malien be yan o sunan ne nay o joroli ne nay ko hakliski ko la donc ni boyen ni folier kala c'est auma kabo association des femmes maliennes pour l'islam président tola sama bela geni tola kala c'est auma Président Imam Mahmoud Diko Togola abaw fo silamɛya tɔgɔ la aw ka diinɛ lafasa n'aw ka silamɛya kanu n'aw ka jamanaden ɲumanya a ye silamɛya kunna wolo a ye maliyɛnw kunna wolo aw kɛra misaliya ɲuman ye a b'aw fo la ka dugawu k'aw ye aw bɛ baara min na ala k'a sabati ka ɲini ala fɛ ala ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɛ sababu ye misaliya ɲuman ye fan wɛrɛw fɛ ni ala sɔnna a ye baara minnu ye n'a ye kuma minnu laɲini minnu kɛ ala sɔnna a b'a se ko bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to o bɛ se ka sabati cogo min a ka wulili n'aw ka seli yan silamɛya tɔgɔ la a ye silamɛya bonya a ye jamana bonya a ye jamana kunkɔrɔta tuma a bɛ dugawu kɛ ayisa ala ka barika don a ka baara la a bɛ min na ala ka sabati ala ka kɛ hɛrɛ ala k'aw yɛrɛ tanga ala ka bɛn sabati a n'aw jatigiw cɛ aw yɛrɛ dama fana ka ɲɔgɔn minɛ jamana hali min fana b'a la a bɛ dugawu kɛ nka a bɛ dugawu ɲini aw fana fɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye ala ka basigi ala ka lafiya min donna an da k'a lase o de tun ye nin ye assalamu alaikum. O de radio islamique ni télé islamique kelen b'an bolo yan
alhamdulillah ala y'a kɛ silamɛw ka dɛmɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw fana u ka dɛmɛ kɛra sababu ye an sera k'o radio so n'o téléso sɔrɔ o ko b'a laɲini a ka d'o ye a b'o nisɔndiya o chef n'a bɛ se ka tɛmɛ plateau quand même ka 15 minutes ou 20 minutes ɲɔgɔn ka kuma an ka sujet min ta rendement la paix kan k'o fɔ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ a jamana o sunani de ni paix kuma ye o bɛ fɛ paix ka sabati jamana kɔnɔ alhamdulillah la paix bɛ yan stabilité bɛ yan tranquillité bɛ yan donc o bɛ fɛ dɔ ka fara kan o b'a laɲini ni président tun bɛ se ka tɛmɛ plateau kan hari ka 15 minutes ou bien 20 minutes o fɔ maaw ye o bɛ kɛ souvenir ye association tɔgɔ la o bɛ kɛ souvenir ye maliyɛnw tɔgɔ la o bɛ kɛ souvenir ye silamɛw fana tɔgɔ la o gabon kɔnɔ inchallah taala. Como punya izin de magi era de sola o ko bashi tala o ko la sisan ko ko ni ba ma ko ko ba fa bi na le ba al sisan ko de ne ko ni ba ni ni mo inshallah ya isso não sabe Et c'est posé sur du raffia et c'est fait avec une pierre typiquement gabonaise. Machallah, machallah.